السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello, my lovely student. With you, Mr. Abdurrahman Muhammad, science teacher from Al Karim Al Azhar Institute. This video for grade 6 student. Our lesson today speaks about lesson 2 of unit 1 that called law of levers. The law of levers. The law of levers. We know that any lever is consists of fulcrum and affected by two forces which are effort force and resistance force. Again, any lever is affected by two forces which are effort force and resistance force اللي هي الاف والار. Those two forces may be equal in value and or may be different. What the relation between resistance force and effort force is determined by law of levers. What is the law of levers? Look at this picture. The law of levers is a rule that says that effort force time its arm, the arm of force, equal resistance force time its arm. Again, any lever is affected by two forces which are effort force and resistance force. These two forces may be equal or different. What is the relation between the resistance force and the effort force? It is determined by the law of levers, which says that the effort force times its arm, the arm of effort, equal resistance force times the arm of resistance. Look at this picture. This is a simple lever which consists of effort force ودي الفولكرم وادي الريزيستنس. يبقى كده دي ليفر. طب ايه يا مستر الايفورت ارم والايفورت والريزيستنس ارم؟ لوك ات ذيس بيكتشر. ذا فورس ارم اللي هي الايفورت ارم it is the distance between الايفورت فورس and fulcrum. again يبقى الفورس ارم دي distance between الايفورت فورس and fulcrum. طب الريزيستنس ارم، الريزيستنس ارم it is a distance also between the resistance force and fulcrum. So the law of levers, it is the effort force time its arm equal the resistance force time its arm. بعد كده الايفورت فورس ارم اللي هي الفورس ارم، ايه الديفينيشن بتاع الفورس ارم؟ it is the distance between the effort force and fulcrum. والresistance arm it is also the distance between the resistance force and fulcrum. As we see as this picture, the effort arm اللي هي الاف ارم distance between الايفورت فورس والفولكرم، والresistance arm اللي هي distance between الresistance force and الفولكرم. طيب يا مستر، في نوتس مهمة لازم كلنا يا أولاد نبقى عارفينها. أول حاجة the effort force and resistance force are measured in Newton. يبقى نيوتن ده يا أولاد it is the unit of measuring force. any force بقى effort force أو resistance force. تاني حاجة the force arm and resistance arm are measured in meter or centimeter. again الفورس ارم والريزيستنس ارم عشان دي ديستانس، والديستانس يا اولاد measured in meter or centimeter. questions. التيبل ده يا اولاد فيه we record the effort force وهنا the arm of the force والresistance force والarm of resistance. ما ننساش يا اولاد ان الايفورت فورس والذا ريزيستنس فورس الاثنين دول ار ميجرد ان نيوتن، لكن الارم اوف فورس والارم اوف ريزيستنس ميجرد ان سنتيمتر. مديني التيبل ده يا اولاد واحنا عملنا ريكورد للريزلتس از ذا فولوينج. الايفورت فورس كانت ب 2، الايفورت ارم ب 5، والريزيستنس فورس ب 1، وبعد كده انا مش عارف الريزيستنس ارم بكام فحطيت ايه، والباقي نفس الكلام. انا عايز اجيب ايه؟ calculate the values of A وال B وال C وال D. عايز اعرف ال values of A وال B وال C وال D، يعني في مره هحسب كل واحده من دول. طب نحل الكلام ده يا مستر ازاي؟ ده بسيط جدا. اول حاجه by applying the law of levers، اكتب ال law of levers اللي انا عارفه ان ال effort force time its R equal resistance force time its R. بعد ما بكتب الرول ببدا احط ايه الريزلت تحت كل واحده فيهم، اشوف الايفورت فورس الرقم بتاعه احطه تحتيه. فور اكزامبل تعالوا نشوف نمبر ايه. طب انا اجيب ايه ازاي؟ قال لي ايه دي احنا عايزين نحسب الريزيستنس ارم، انا مش عارفها، فهكتب ان ايه ايكوال
الايفورت فورس ب 2 حطيت تحتها 2، والريزيستنس فورس او اسف الارم اوف فورس اللي هي الفورس ار دي ب 5، 2 تايم 5 ايكوال الريزيستنس ب 1 ادي 1 تايم الارم اوف ريزيستنس اللي انا مش عارفها فاحطها زي ما هي، يبقى كده 2 تايم 5 ايكوال 1 تايم ارم اوف ريزيستنس. فانا عايز اجيب الارم اوف ريزيستنس، فاقول ان الارم اوف ريزيستنس ايكوال 2 تايم 5 ديفايد 1، 2 تايم 5 ديفايد 1 تطلع كام؟ تطلع ب 10 سنتيمتر. يبقى انا كده جبت الارم اوف ريزيستنس. طيب انا لو عايز اجيب البي نفس الطريقه يا مستر، هكتب اللو اوف ليفر وبعد كده احط النمبرز اندر اتش 1. نمبر بي انا عايز اجيب هنا يا اولاد ايه؟ عايزين نجيب الريزيستنس فورس، يبقى انا مش عارف الريزيستنس فورس. طيب نحط كل حاجه من المعطيات اللي معايا، يبقى انا عندي الايفورت فورس ب 3، فهحط تحت الفورس ايفورت فورس 3، والارم بتاعتها ب 10، يبقى دي كده 10 ايكوال الريزيستنس انا مش عارفها تايم 10 اللي هي الريزيستنس ار. يبقى احنا كده هنعمل ايه يا مستر؟ يبقى الريزيستنس ايكوال 3 تايم 10 ديفايد 10، 3 تايم 10 ديفايد 10 تطلع كام؟ الريزلت 3 نيوتن. ليه يا مستر نيوتن هنا اليونت قل؟ عشان احنا بنجيب الريزيستنس فورس واتفقنا مع بعض ان اي فورس بنيوتن، لكن الارم جبناها المره اللي فاتت بالسنتيمتر. يبقى احنا كده نمبر سي هنجيب سي، هنجيبها ازاي؟ لتر سي ده هنجيبه ازاي؟ قال لي مفيش مشكله. يبقى احنا كده هنعمل 2 تايمز 10 ديفايد 4. ليه يا مستر؟ تعالى عشان احنا هنعمل ابلاين ذا لو اوف ليفرز. يبقى انا كده عندي الايفورت فورس ب 4 فحطيت هنا 4 اهي. الارم اوف ريزيستنس انا مش الارم اوف فورس انا مش عارفها فسيبتها. الارم اوف فورس ايكوال 2 تايمز 10، 2 تايم 10. فانا كده الارم اوف ريزيستنس الارم اوف فورس هتطلع 2 تايم 10 ديفايد 4، 2 تايم 10 ديفايد 4 تطلع ب 5. بعد كده اخر حاجه اللي هي الدي. الدي دي يا مستر اهي، انا عايز اجيب الايفورت فورس، فالايفورت فورس انا مش عارفها فهكتب ذا فورس تايم 15 ايكوال 6 تايم 5. يبقى كده الفورس ايكوال 5 تايم 6 ديفايد 15 تطلع 2 نيوتن، عشان دي فورس فاليونت بتاعتها ايه؟ نيوتن. Law of levers and conservation of effort. What I meant by conservation of effort? I meant save effort. That means I exert the effort smaller than the resistance force which I need to move. Again, the law of levers, some types of levers conserve effort or save effort, while some others types don't conserve effort. Conserve effort mean I make or I exert small effort force to move a huge resistance force, so that I conserve effort. For example, the first class levers, we have three possibilities of conserve effort. Number one, look at this picture. This picture represents a first class lever because the fulcrum is in between the effort force and the resistance force, and the fulcrum is in the middle between the effort force and the resistance force, and the distance of force arm equals the resistance of resistance arm. يبقى الفورس arm equals the resistance arm, so the effort force equals the resistance force. from the law of levers عشان عندي الفورس arm equal resistance arm فأكيد الeffort force equals the resistance force, so that the levers doesn't conserve effort or has no mechanical benefit. Again يبقى انا كده يا مستر الايفورت فورس اللي انا exerted equal الريزيستنس فورس I want to move, so that I didn't save my effort, so this lever doesn't conserve effort. الفيرست كلاس levers have three possibilities. احنا قلنا اول واحده ان كده doesn't conserve effort, don't save effort, or has no mechanical benefit because the resistance arm equals the force arm. يبقى كده ال effort force equals the resistance force. طب the second one, look at this picture, it is also represented the first class lever because the fulcrum between the effort force and resistance arm and resistance force. طب ايه يا مستر؟ هلاقي هنا ان الريزيستنس arm larger than the force arm. Again الريزيستنس arm bigger than or longer than the force arm, so that the effort force is larger than the resistance force.
so I don't save my effort. The levers doesn't conserve effort or has no mechanical benefit. ليه؟ لأن أنا عملت force exerted force larger than a resistance force. لا ده أنا عايز أعمل سيف، ده أنا مش عايز أعمل effort كبيرة. فالمفروض إيه؟ يبقى أنا فهمت يا مستر. أنت عايز تخلي الفورس أرم دي لونج، فيري جود. لو الفورس ارم دي لونجر ذان الريزيستنس ارم يبقى انا كده بعمل سيف للايفورت. ودي نمبر 3. لوك ات ذيس بيكتشر ات از اولسو فيرست كلاس ليفر، بس هنا الفورس ارم لونجر ذان الريزيستنس ارم. يبقى انا كده هستفاد ايه؟ معنى كده ان الايفورت فورس از سمولر ذان ذا ريزيستنس فورس، so the lever conserve effort or has a mechanical benefit. يبقى انا الشرط الوحيد اللي انا عشان اعمل سيف للايفورت لازم ان الفورس ار از لونجر ذان الريزيستنس ار، او الفورس الايفورت فورس از smaller than الايفورت فورس از smaller than الريزيستنس فورس. معنى كده ان انا عملت exerted ايفورت سمولر اقل، فانا كده وفرت او عملت كونزيرف للايفورت بتاعتي. يبقى كده الفيرست كلاس ليفر may save effort وماي دونت سيف. يبقى كده التو بوسيبيليتيز دول اللي هم الريزيستنس ارم والفورس ارم ايكوال، يبقى كده doesn't save. طب الريزيستنس ارم لونجر برضه doesn't save. يبقى انا الشرط ان الفورس ارم لونجر ذان الريزيستنس ارم. يبقى انا كده الايفورت فورس بتاعتي هتبقى سمولر ذان الريزيستنس فورس، فتبقى الليفر هنا conserve effort or has a mechanical benefit. طب السكند كلاس ليفرز يا مستر، السكند كلاس ليفر is the type this type of levers always conserve effort. always conserve effort ده هتعرفها لوحدك. look at this picture. لو جيت بصيت على البيكتشر دي it is represented second class lever. ليه عرفت ان دي second؟ قال لي عشان الريزيستنس فورس between الفولكرم and الايفورت فورس. الريزيستنس فورس between الفولكرم and الايفورت فورس. طب ما تيجي نشوف الارم، هلاقي ان always the force arm is longer than الريزيستنس arm. على طول في السكند كلاس ليفر ان الفورس ارم لونجر ذان الريزيستنس ارم. طب ما ادام الشرط اتحقق ان الفورس ارم لونجر ذان الريزيستنس ارم so this lever is always conserve effort because the force arm is always longer than the resistance arm. وده معناه ايه؟ معناه so that the effort force is always smaller than the resistance force. So the second class levers is always conserve effort like nutcracker is always conserve effort. The last type is the third class levers. Third class levers. This type of levers always don't conserve effort. Always don't conserve effort. يبقى كده الفيرست كلاس ليفر كان maybe save و maybe not. السكند كلاس ليفر always save effort. لكن الثيرد كلاس ليفرز this type of lever don't conserve effort. ليه يا مستر؟ انت هتعرفها لوحدك. Look at this picture represented the third class lever. Because the effort force is between resistance force and fulcrum. تعالوا نشوف الارم. هلاقي ان الريزيستنس ارم is always longer than الفورس ارم. resistance arm is always longer than الفورس arm. طب ما معنى كده ان الايفورت فورس is larger than الريزيستنس arm، معنى كده ان انا ما عملتش conserve للايفورت. يبقى this type of levers don't or always don't conserve effort because the force arm is always shorter than the resistance arm. الارم بتاعت الفورس دي is always shorter، وانا مش محتاجه shorter، انا محتاجه longer عشان اعمل سيف. so that the effort force is always larger than the resistance force. معنى كده ان الايفورت فورس اللي انا اعملها is always larger than the resistance force. So this type of levers don't conserve effort like manual broom. examples of first and second and third class levers اللي احنا اتكلمنا عنهم لازم ايه نحفظهم. اخر حاجه وبننهي بيها الدرس بتاعنا هنعمل comparison between the three types of levers. عرفنا ان في first class وسكند وثيرد. طب الديفينيشن اوف each one انا حفظتها، لكن الفيرست كلاس lever it is a lever that has the fulcrum between the resistance and the effort force. طب السكند يبقى resistance they are levers that have the resistance between the fulcrum and the effort. طب الثيرد كلاس ليفر they are levers that have
الايفورت فورس between الفولكرم اند ريزيستنس. طيب الفورس ارم والريزيستنس ارم، عرفنا ان الفيرست كلاس ليفر ذا فورس ارم may be longer than or shorter than or equal to the resistance arm. عرفنا ان الفيرست كلاس may be longer or shorter or equal, so it may be safe or not. طب السكند كلاس لا، ده الفورس arm is always longer than resistance arm. الفورس arm is always longer than resistance arm. طب الثيرد كلاس ليفر قال لي لا، the force arm is always shorter than the resistance arm. طب so that saving effort ايه؟ قال لي some of them save effort but the others don't، عشان احنا عرفنا ان الفيرست كلاس some of them save و some don't save. طب السكند كلاس لا، السكند كلاس يا مستر عرفنا ان always save effort. واخر حاجه الثيرد it is always don't save الeffort. الاكزامبلز الفيرست كلاس ليفر لايك ووتر بامب سيسو بيلرز كده. second class lever زي ستابلر نات كراكر بوتل اوبنر كده. third class lever like hockey bat manual broom ice holder sweet holder. Today we have finished our lesson today. If you have any question please connect me on social media on WhatsApp or via Institute Karim Institute. Finally we have finished our lesson today. See you soon and goodbye.